جديد وأن يكون هو الأصل لكل الحقوق الأساسية. شكرا لمتابعتكم. نحتفل اليوم بمقر المجلس مع شركائنا الائتلاف الوطني لمناهضة عقوبة الإعدام وأصدقائنا الدوليين للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. وهي مناسبتنا اليوم سيقوم المجلس لمطالبة تجديد الترافع من أجل إلغاء هذه العقوبة انطلاقا مما راكمناه خلال سنوات ما أسميه بطريق الإلغاء. هذا الطريق الإلغاء راكمنا فيه معارف، وسعنا فيه قاعدة المناهضين لعقوبة الإعدام، لكن لا زالت المشرع والتشريع الوطني يقاوم هذا مسار الإلغاء. اليوم طريق الإلغاء نظنه ليس ببعيدا، وكذلك ليس ببعيدا لأنه سنعمل على تقديم إجابات واضحة فيما يخص الافتراضات والأسئلة التي تقاوم الإلغاء. فنرجو أن يتم الاستماع إلينا وأن ينضم إلينا الفاعلين المؤسساتيين في طريق إلغاء عقوبة الإعدام. مثلا المرأة ضحية ديال تحرش جنسي في الطفولة، امرأة ضحية ديال الزواج المبكر مفروض عليها، امرأة ضحية ديال العنف الزوجي، وفي نهاية الأمر يعني تتهم بالمشاركة في القتل وأنها تحكم يتجلس بها في السجون. يعني كنلقاو على أنه كاين واحد العقوبة الإعدام ليست عدالة، ليست منصفة، ليست محترمة لكرامة الإنسان ولا سيما بالنسبة للنساء. إذن بالتالي احنا نساء ورجال كنناضلوا من أجل إلغاء كوني، إلغاء شامل لعقوبة الإعدام من كل التشريعات ديالنا. وبلادنا عندها الحمد لله ما يكفي من قناعة بحقوق الإنسان ومن يعني من مقومات اللي كتجعلها فعلا يمكن لها تحمي راسها من العنف وتحمي راسها من الجرائم الكبرى باحترام حقوق الإنسان كذلك. Voilà. Je suis Raphaël Chenulazan, je suis le directeur général de l'ONG Ensemble contre la peine de mort et je suis là à Rabat pour cette journée mondiale pour rappeler que l'abolition de la peine de mort est une réalité aujourd'hui universelle, que l'abolition de la peine de mort est une évidence et que la peine de mort ne résout aucun crime et que je rappelle s'il est nécessaire l'inutilité de la peine de mort. La peine de mort est inutile contre le crime, elle ne dissuade pas les criminels, elle fait plus de malheur, il y a des erreurs judiciaires partout dans le monde et au Maroc aussi et on doit lutter contre cela. Et aujourd'hui nous sommes à une étape du Maroc historique. Je pense que le Maroc est prêt pour l'abolition, le Maghreb est prêt pour l'abolition, prêt pour voter la résolution moratoire aux Nations Unies, prêt pour s'engager plus dans les pays. Les 2/3 des pays du monde des Nations Unies ont aboli la peine de mort. C'est au tour du Maroc de rejoindre le camp de tous ces pays qui ont aboli la peine de mort et de laisser derrière elle cette pratique moyenâgeuse qui ne sert à rien. Encore une fois, elle ne sert à rien. Et puis je voudrais parler au nom des victimes de meurtre qui ne demandent pas la peine de mort, elles demandent d'abord la justice, elles demandent d'abord de comprendre, elles demandent d'abord que les criminels soient arrêtés et que les vrais criminels soient arrêtés. Elles demandent, et puis à la société, elle doit répondre à de la justice et pas à de la vengeance, ni au nom des victimes, ni au nom de personne. La société doit installer l'état de droit et la justice. C'est pour cela qu'il faut abolir la peine de mort.